Продолжаем рассмотрение Ламрима, отрезка пути общего со средней личностью. И здесь это размышления о первых двух истинах, конкретно размышления о первой истине страдания в ее различных проявлениях. И сейчас до этого мы закончили размышления о страданиях в общем в сансаре, а сейчас размышления о страданиях каждого из 6 уделов, хотя здесь будут перечислены только лишь 3. Donc, bonjour, Или это уже было? А? Это уже не было еще? Нет, мы остановились на страдании богов. То есть Асуров мы закончили? Асур мы закончили. Угу. Donc, bonjour, nous continuons donc l'étude du Lamrim, des étapes de la voie vers l'éveil, et nous sommes en train de voir le tronçon qui est commun avec les personnalités d'envergure spirituelle intermédiaire. Donc maintenant, nous sommes en train d'étudier les deux premières des 4 nobles vérités, et nous sommes plus spécifiquement la première des nobles vérités qui est la vérité de la souffrance. Nous avons vu les différents types de souffrance qui existent, et nous avons vu également quels sont les types de souffrances qui existent dans le samsara, et en ce moment nous sommes en train de voir les réflexions sur les types de souffrances spécifiques que connaissent les êtres qui se trouvent dans les 6 mondes. Donc nous avons vu les souffrances des demi-dieux, et aujourd'hui nous allons voir les souffrances du monde des dieux ou des devas. Так, это были страдания 3 нижних участей мы закончили давно еще. Сейчас это страдания людей и страдания Асур на прошлом разговоре были. А сейчас это уже страдания богов или небожителей. Это размышление делится на 2 части, из которых первая – это страдания богов сферы желаний. Вторая будет, это, по-моему, страдание богов высших сфер. Donc nous avons déjà vu les souffrances qui sont propres aux habitants des mondes inférieurs. La dernière fois, nous avons vu plus spécifiquement parmi les habitants des souffrances des mondes supérieurs, nous avons vu les souffrances du monde des hommes, des humains, et les souffrances des mondes des demi-dieux ou des asuras. Et aujourd'hui, nous allons voir les souffrances des habitants des cieux, les devas. Et on reprend dans le texte, cette réflexion se divise en 2 parties, dont la première est les souffrances des dieux du monde de désir, et la deuxième partie sera les souffrances des dieux des mondes de la forme et du sans-forme. Так, страдания богов сферы желаний же опять трояки. Это страдания смерти и падения, страдания от зависти и страдания отсечения, рассечения, убиения и изгнания. То есть, хотя нам кажется, что в мире богов все очень хорошо, и нам бы неплохо туда попасть, но там тоже свои проблемы есть. Donc, on reprend dans le texte avec un commentaire de la Matengon. Donc, les souffrances la première partie, les souffrances des dieux du monde du désir. Elles sont de 3 sortes. Il y aura tout d'abord les souffrances de la mort et de la chute, les souffrances de l'envie, et troisièmement, la souffrance d'être découpé, mutilé, tué et banni. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que le monde des dieux est souvent un monde qui est tout à fait enviable, alors que et qu'on aimerait bien y arriver à habiter dans ce monde des dieux. Sauf qu'on va voir que ça c'est pas si comme on se l'imagine. Первое, опять же, страдание богов сферы желаний.
Сфера желаний, камадхату, иногда мир желаний называют, или мир страстей. Это один из 3 способов, опять же, классификации Вселенной, так сказать. Один из многих способов. И здесь самый грубый мир — это мир страстей, вот наш, или сфера желаний. Он же камалока или камадхату на санскрите. Следующий — это мир форм, или рупа дхату, рупа лока, и арупа лока или арупа дхату — это мир без форм. Это отрицание, да. Арупа лока. И мир страстей называется таким, потому что в этом мире присутствует такая страсть, такое проявление страсти, как сексуальное желание, и присутствует страстное вожделение пищи у всех обитателей этого мира. У обитателей других сфер это отсутствует. Они испытывают более тонкие и более интенсивные ощущения. К миру страстей, опять же, относятся все, что мы можем представить себе из различных мифологий и нашего восприятия, это все это относится к миру страстей. То есть и ады, и голодные духи, и мир животных, и мир людей, и мир асуров, и 7 уровней небес, так сказать. Все это относится к миру страстей. В высших же сферах там обитают только боги или небожители, как бы то ни было, остальных классов существ там нет. То есть вот эти 7 уровней это тоже входит в мир страстей? В мире страстей из множества уровней представлены 7 самых грубых уровней небожителей, как небес или. Donc, parmi les différents mondes que l'on a, on va avoir tout d'abord le monde des passions, il est encore appelé le monde des désirs, c'est le Kamadhatu. Et c'est ce monde, enfin ça c'est cette manière, c'est une des nombreuses manières que l'on a de classifier notre univers. Donc dans cette manière de classifier que l'on a, donc on va avoir ce monde des désirs, Kamadhatu. Après on va avoir le monde de la forme qui est appelé Rupadhatu ou Rupaloka en sanskrit. Après le monde du sans forme qui sera Arupadhatu ou Arupaloka. Donc le monde des désirs. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle le monde des désirs? C'est parce que dans ce monde, ces passions, ce désir qui est présent, on va avoir le désir sexuel ainsi qu'un désir très fort, une passion pour la nourriture. Et ces 2 désirs sont complètement absents dans les autres mondes. Et il va y avoir d'autres sensations, mais qui sont beaucoup plus subtiles que celles que nous venons d'évoquer. Alors dans le monde des désirs, suivant ces différentes mythologies, on va avoir le monde se rattache à ce monde le monde des enfers, le monde des esprits avides, le monde des animaux, pour ce qui est de ces mondes inférieurs, et après on va avoir le monde des humains, celui des asuras, et les 7 niveaux des habitants des cieux, en sachant que là, ça va être les niveaux les plus grossiers des habitants des cieux qui sont représentés dans ce monde.
страдания смерти и падения, они двоякие, то есть это страдание смерти отдельно и так далее. Так, страдания смерти. Хотя и велики блаженства рая, страдания смерти там намного тяжелее. Так, поразмыслив, мудрые не жаждут попасть в невечные раи. Donc, Ага, это у нас из Сухрилики четверостишие. Послание другу. Donc, les petit a, les souffrances de la mort et de la chute. On va commencer tout d'abord par les souffrances de la mort. Et dans la lettre à un ami, il est dit « Si les plaisirs célestes sont immenses, leurs souffrances à l'approche de la mort le sont plus encore. Le sachant, les personnes sensées ne convoitent pas les joies éphémères d'une naissance parmi les dieux. » Согласно сказанному, когда приходит время умирать, оставите прежние божественные наслаждения, Бог, ну или небожитель, в виде 5 предзнаменований смерти, гораздо больше страдает, нежели умирающие существа других уделов. Хотя предзнаменования смерти, 5 предзнаменований смерти перечислены там же, в послании к другу. Становится тело богов некрасивого цвета, и трон им не в радость, и вянут цветов их гирлянды, одежда богов покрывается грязью, и потом пропитывается. А тело потеть начинает, чего не случалось до ныне. Богам, что в раю проживают безбедно, являются 5 смерть предвещающих знаков, подобно тому, как и людям на нашей земле являются знаки предвестники смертного часа. Но это, скорее, больше имеется в виду люди Утаракуту, которые за определенный срок перед смертью слышат, когда эта смерть наступит. Хотя у людей тоже иногда, у людей тоже бывают иногда эти всякие знаки, которые могут читать читатели знаков, но я не уверен, что это так уж точно и правильно. On reprend dans le texte. En accord avec ce qui vient d'être dit, lorsque vient le moment de mourir, de laisser les plaisirs divins, les habitants des cieux, voyant les 5 signes annonciateurs de la mort, souffrent beaucoup plus que les créatures des autres mondes à l'approche de la mort. Ces 5 signes sont décrits dans le même traité, la lettre à un ami. Leur carnation devient laide, leur trône inconfortable, leurs guirlandes de fleurs se fanent, leurs vêtements se salissent et sentent mauvais, et pour la première fois, leur corps se met à transpirer. Tels sont les signes précurseurs de la mort qui adviennent aux dieux des domaines célestes, tout comme les symptômes de la mort avertissent d'un trépas prochain les êtres humains sur la terre. Donc là, les êtres humains auxquels on fait référence, c'est vrai que dans notre monde, on a parfois des personnes qui ont, il y a des signes précurseurs, des signes prémonitoires de la mort que l'on peut ressentir, mais sinon c'est certainement dans le monde d'Uttarakuta où il y a vraiment aussi cette similitude de signes précurseurs. Еще из предвестников смерти, когда они омываются, обычно вода тут же стекает с их тел, как вот с этих гусей, и тела их моментально становятся сухими. А здесь эта вода не стекает, и их тела остаются мокрыми. Это очень неприятно для них. Опять же, одежда и украшения издают неприятный звук, который слышится, как будто бы как слова «ты скоро умрешь». Их, по-моему, глаза начинают дергаться, или хрусталик мутнеет, а потом они часто как бы начинают
зависать на одном каком-то объекте, задумываться начинает о чем-то, как бы тормозить. Aha, aha. Mhm. Et il y a encore d'autres signes précurseurs de ce monde qui sont décrits. Par exemple, normalement sur le corps des habitants des dieux, lorsqu'il y a de l'eau qui coule sur le corps, elle glisse et leur corps sèche momentanément. Alors que là, cette eau, elle reste, elle imprègne leur corps et puis elle cesse de glisser. Donc ça, c'est encore un des signes précurseurs de la mort des habitants des dieux. Après, les habits et les bijoux, les ornements qu'ils portent, ils commencent à émettre des bruits extrêmement désagréables ces bruits signifient la mort s'approche, la mort s'approche. Ils ont aussi les yeux, les paupières qui sont tout le temps en train de trembler. Ils commencent à avoir la vue qui devient de moins en moins claire et de temps en temps, alors qu'ils sont en train de réfléchir à quelque chose, c'est comme s'il y avait un arrêt pendant un certain temps, une espèce de paralysie de la pensée. Все вот эти вещи, на наш взгляд, кажутся неважными, и нам непонятно, почему какое-то существо может от этого страдать. Но если современного жителя города оставить без воды, без ватер-клозета, без туалетной бумаги, без мыла, коренному жителю Южной Африки, наверное, будет непонятно, почему этот человек так нервничает. Чего ему не нравится в его положении. Также и нам непонятно, чего же это они так переживают из-за того, что вода стекать перестала с их тел. Et c'est vrai que lors de cette description des signes précurseurs de la mort dans le monde des dieux qui les fait tellement souffrir, nous, ça peut nous paraître peu important. Et on va se dire, mais pourquoi est-ce que c'est le fait que l'eau imprègne le corps, ne glisse plus, par exemple, pourquoi est-ce que c'est source de souffrance pour ces êtres? Mais c'est vrai, on pourrait aussi faire la comparaison. Si par exemple, un habitant, un citadin qui se retrouve du jour au lendemain sans eau, sans toilette, sans papier toilette, sans savon, il va se retrouver dans une situation extrêmement inconfortable qui va être source de souffrance, alors que l'habitant d'un village reculé au fin fond de l'Afrique, lui ne comprendra pas pourquoi le fait de se retrouver sans toilette ou sans papier toilette peut être cause d'un tel inconfort. Но все-таки мы, скажем, жители современного города и гугентот из саванны все-таки относятся к одному классу существ. И они все-таки могут друг друга понять больше, чем люди и уже существа из другого класса. Mais il faut quand même avoir à l'esprit que l'habitant d'une grande ville et celui qui habite, l'habitant de la savane, continue d'appartenir à une même classe d'êtres, celle des êtres humains. Et ils ont plus de facilité de se comprendre que non les êtres qui appartiennent, les êtres qui appartiennent à différentes sphères ou à différents mondes. То есть нам на самом деле очень трудно вообразить ту как бы боль или те страдания, которые испытывают эти небожители.
Et c'est vrai qu'il nous est extrêmement difficile de nous représenter la souffrance ou la souffrance que peuvent ressentir ces habitants des cieux. И второй вид – это страдание падения в низшие состояния. Ага, это из Сухой Леки, опять же, из послания к другу. Когда уходит Бог из рая, если благих заслуг нисколько не осталось, становится животным он невольно, или претой, или мучеником ада. Et donc maintenant la deuxième partie, c'est la souffrance de la chute dans une destinée inférieure. Et toujours une citation de la lettre à un ami où il est écrit « Si tout leur mérite est épuisé, quand ils doivent quitter leur monde céleste, impuissants, ils iront où leur sort les conduit, dans les enfers, parmi les animaux ou les esprits avides. » Как если, опять же, изнеженный человек современности попадает в какие-то условия, скажем, если клерк вдруг вынужден работать забойщиком в шахте, добывая уголь даже не современными средствами, или отбойным молотком, или кайлом, и опять же, если клерк не неожиданно попадает, а вот сегодня он живет своей обычной жизнью в городе, с развлечениями, без какой-то физической нагрузки особой, и он знает, что завтра или вот через столько-то часов он начнет работать в забое. Его восприятие для людей, которые так и до этого работали в забое, им кажется, а чего такого, мы так всегда живем. А для человека, который не был там, это страшно. Но это опять же, все это внутри одного класса еще людей. И это не так страшно. Переход же из состояния небожителя в эти низшие сферы, это ощущается гораздо страшнее, гораздо болезненней. Как бы понимание того, что это будет, этот переход. Мучительно. Donc, si l'on prend le monde dans lequel nous vivons, le monde moderne, et puis si on prend un employé de bureau qui tout à coup va se retrouver à travailler dans une mine, au fond de la mine comme mineur, dans des conditions qui sont extrêmement difficiles et inattendues pour lui. Donc cet employé de bureau qui est habitué à une vie sans effort physique particulier, qui a une vie avec de nombreux divertissements, eh bien le fait de savoir, s'il sait en plus quelques heures à l'avance qu'il va se retrouver dans ce monde qui va lui demander d'énormes efforts physiques, une vie extrêmement difficile, ça va le faire souffrir. Par contre, c'est vrai que pour le mineur dont c'est le quotidien, il a de la peine à comprendre pourquoi ce monde devient tellement effrayant. Puisqu'il est dedans, ça lui paraît pas aussi compliqué ou douloureux. Et là, il faut avoir à l'esprit que on reste dans le monde des humains et dans lequel il peut y avoir d'aussi grandes différences. Donc, vous imaginez que de passer du monde des dieux au monde des enfers, ou au monde des animaux ou des esprits avides, là, la peur et la douleur sont encore plus effrayants. Et c'est surtout le fait de tout à coup comprendre que cette douleur va arriver, que cette chute va arriver, qui est particulièrement difficile. Ну, можно подумать, что
Ну ладно, у богов начинаются проблемы перед смертью и во время смерти. А пока они живут, они же все время наслаждаются. Ну, ладно, тогда хотя бы вот есть за что пострадать, вот, тем не менее. Наверное, все-таки там хорошо. Но оказывается, это тоже не совсем так. Alors c'est vrai, là, à comprendre ce que nous venons de voir, on peut se dire, bon bah ok, les dieux, juste avant la mort, ils commencent à souffrir, mais le reste de leur vie, c'est quand même assez top, c'est assez agréable, et bon bah ils peuvent bien souffrir un petit peu après avoir vécu une telle vie remplie de plaisir. Mais on va voir que c'est pas tout à fait comme ça. Ага. Так, второй вид страданий Б. Зависть. Боги, у которых запас заслуг побольше, испытывают больше наслаждений. Когда это видят боги с меньшими заслугами, они завидуют. И из-за этого очень страдают и унывают. Donc, le deuxième type de souffrance qu'ils connaissent, donc on reprend dans le texte, c'est la souffrance de l'envie. Les dieux qui ont des réserves de mérite, qui ont les réserves de mérite les plus importantes, connaissent des satisfactions beaucoup plus grandes. Et lorsque les dieux qui ont moins de mérite voient cela, ils deviennent jaloux. Et cela les fait profondément souffrir et cela les attriste. И так, В1, так сказать, страдания, отсечения, рассечения и убиения. Боги, ну, получается, не все, конечно, но вот боги до уровня Трайстримша, то есть уровня Трайстримша, 33. Воюя с асурами, боги терпят отсечение главных и второстепенных членов, рассечение тела, убиение. Умирают они, когда им отрубают головы. Остальные отрубленные и рассеченные члены отрастают и заживают. Видимо, очень хорошая медицина. Их можно убить только лишь как-то горец-то. Горец. Помните? История, там они могли умереть только когда им голову отсекали. Ну да. Donc la souffrance d'être découpé, mutilé, tué et banni, ça c'est le point C. Donc ça, ce sont surtout ce que vivent les dieux des mondes, le monde des dieux des 33. Donc, en combattant avec les Asuras, les dieux voient leurs membres primaires et secondaires coupés, leur corps tranché et tué. Ils meurent lorsque l'on leur coupe la tête, les autres membres coupés se rassemblent et se régénèrent. Donc là, on voit ils ont une super médecine, et en fait, je sais pas, Lama Tengun citait une histoire dans laquelle les êtres ne meurent vraiment que lorsqu'on les décapite. Так. Б2 – это изгнание. Когда разгневываются более сильные боги, они изгоняют богов послабее из их жилищ. Кроме того, боги испытывают страдания душевного смятения. В речи собранию говорится: «Но в райских своих наслаждениях боги не ведают счастья в душе. У этих божеств, что сжигаемы жаром заразной болезни страстей, у тех, у которых сознание в смятении, откуда быть счастью у них, поскольку без смуты в душе и волнения не могут и мига прожить они, чья природа волнения, метания, спокойствия, не достигая вовек, с деревьями схожи в стихии пожара, который под ветром горит». И далее. Они походят на больных, немножко подлечившихся, питающихся вредной пищей.
Donc maintenant, on passe à la deuxième partie, la souffrance d'être banni. Lorsque des dieux plus puissants se mettent en colère, ils chassent les dieux les plus faibles de leurs habitats. De plus, les dieux connaissent les souffrances d'un esprit confus. Et dans l'analyse des accumulations requises, il est dit « Les dévas qui jouissent de plaisirs sensuels n'ont aucun bonheur mental. Le feu intérieur de l'attachement aux désirs sensuels les consume comme une maladie. Où peut être le bonheur pour ceux dont l'esprit est distrait ? Pas un seul instant, ils n'ont le pouvoir de soustraire leur esprit à la distraction. Par nature, ils sont agités et distraits, jamais en paix, comme un feu attisé par un vent brûlant qui trouve à se nourrir du carburant de la forêt. Et plus loin, il est dit, ils sont comme une personne tout juste guérie d'une maladie qui recommencerait à ingérer une nourriture impropre. Это страдание богов низшей сферы, сферы страстей. Дальше страдание богов высших сфер. Боги двух высших сфер, формы и бесформности, тех страданий не испытывают. То есть они как бы освобождены от первых двух видов страдания, от страдания, так сказать, и страдания переменчивости. Однако они, имея омрачения и кармические препоны, не властны над смертью и длительностью пребывания там. То есть и они подвержены страданию обусловленности потенциями скверны. Donc nous avons vu la première partie, c'est la souffrance des dieux du monde des désirs, et maintenant la deuxième partie, c'est les souffrances des dieux des mondes de la forme et du sans forme. Donc les dieux des sphères supérieures, des mondes de la forme et du sans forme, ne connaissent pas ces souffrances, c'est-à-dire ils ne connaissent pas la souffrance de la souffrance et la souffrance du changement, les deux des premières souffrances que nous avions vues. Cependant, ayant des voiles perturbateurs et des tendances subtiles accumulées lors des vies passées, ils ne maîtrisent pas la mort et la durée de leur passage dans ce monde. Ils restent susceptibles de connaître la souffrance de la conditionnalité sous l'influence des tendances négatives. Мир формы или Рупадхату так называется, потому что его обитатели обладают высшим видом формы, лучшей формой, наитончайшей формой, имеется в виду, тонкой формой. Но все еще обладают формой. Так. Donc pourquoi le monde de la forme Rupadhatu, on l'appelle comme ça parce que les habitants de ce monde de la forme ont une forme, des formes les plus subtiles qui soient, mais cela reste cependant quand même de la forme. Ладно. И в речи собранию, это сочинение Васубандху, говорится, те, кто в раях сферы форм и неформ, уйдя от страданий и мучения, на самом деле там написано Дукати Дуката, то есть Дунгеги Дунгел Лей Дольшин, хотя они освобождены от страданий, или страданий. Это можно подумать, что как бы, из-за того, что это стихи,
как-то частица опущена, и получается страдание страданий, или страдание мучений, как здесь переведено. Но по комментариям говорится, что тут 2 раза упоминается слово страдание, и имеется в виду 2 вида страданий. То есть, собственно, страдание, как это переведено, и страдание изменчивости. Да. Вот эти 2. Во французском так было. Ну хорошо. Видимо, тоже комментарии читаешь. Уйдя от страданий и страданий, блаженство пребывает в самадхи, безбедно в течение кальп. Неистинно все-таки освободились и снова оттуда падут. Хоть кажется, что в океане сансары они от рождения плохих, крушащих, шащих, как волны бушующей бури, ушли и навеки спаслись, но как бы ни тщились, недолго им быть там, как птицам, что в небе парят, как стрелы, которые дети пускают, в итоге на землю падут. Как долго горящий светильник на масле исходит огнем каждый миг. Вот так же страдания 2 тонких видов, изменчивость и обусловленность, им конец каждый миг приближают. Donc, on reprend dans le texte. Donc là, dans l'analyse des accumulations de Vasubandhu, il est dit: les êtres des mondes de la forme et du sans-forme sont au-delà de la souffrance et de la souffrance du changement. Durant des ères cosmiques, ils demeurent naturellement non distraits, dans la béatitude de l'équilibre méditatif. Pourtant, il est certain que ce n'est pas la libération, car ils devront rechuter, même s'il semble qu'ils aient échappé aux vagues de souffrance des sphères inférieures. Même s'ils tentent d'y demeurer à jamais, ils ne le peuvent, tout comme l'oiseau s'élançant dans le ciel, ou la flèche tirée avec la... А как последние строки там переведены на французский? В принципе, так же. Ну, вот как по-русски, я имею в виду. Переведи. То есть 3 последние, или вот как с лампы, да, как долго горящий, вот так? После лампы. После лампы. Вот в каждый момент, когда они подходят к своей кончине, они страдания, они переживают страдания, которые свойственны непостоянству всех обусловленных явлений. Угу. Не так же получается. Отличается от русского перевода. Да. В русском переводе все-таки страдания изменчивости они сюда вынесли, указали, что изменчивость. Но тут как бы получается изменчивая обусловленность какая-то, то есть непостоянная обусловленность, полностью изменяемая обусловленность. Ну ладно. То есть страдание обусловленности приближает, имеется в виду. Когда благодаря подобным размышлениям об общих и отдельных страданиях 5 или 6 типов существ становимся удурачены сансарой, появляется потребность понять, в чем причина этой ужасной сансары. Поэтому далее идет размышление об истине источника и ходе погружения в сансару. Donc là, il y avait Lama Tengun qui vérifiait dans le commentaire tibétain et dans le texte, parce qu'il y avait, dans la version russe, il y avait une traduction différente et on parlait pas de la souffrance conditionnée comme on l'a dans la version française de la traduction de l'analyse des accumulations.
Donc on reprend dans le texte, bien que grâce à de telles réflexions au sujet des souffrances communes et spécifiques des 5 ou 6 classes d'êtres, nous restons piégés dans le samsara. Et donc il devient indispensable de comprendre, mais quelle est donc l'origine de ce terrible samsara? Et c'est pour cela que nous allons aborder une réflexion sur la vérité de l'origine et sur le processus de l'existence cyclique de l'entrée dans le samsara. Ага, то есть таким образом повествование или объяснение переходит к описанию второй из 4 благородных истин. Истине об источнике. Et ainsi, nous allons passer à la description de la deuxième des 4 nobles vérités, qui est la vérité de l'origine. Здесь 3 раздела. Первое – это осквернение омрачениями, то есть клешами. Второе – накапливание кармы из-за них. И третье – смерть, переход в Бордо и перерождение. Ну, и рождение. Donc ici, il y a 3 parties. Tout d'abord, l'apparition des perturbations mentales ou des kléchas. Deuxièmement, ce sera l'accumulation du karma à cause d'elles, à cause des perturbations mentales. Et la troisième, ça sera la mort, le passage par le bardo et la renaissance ou naissance. Первое. Хотя для существования круговерти сансары необходимы 2 фактора, то есть это карма и омрачение или клеши. Главный из них – это омрачение. Ведь если нет омрачения, хотя кармы накоплено и безмерно много, то подобно тому, как не всходит росток из семени без влаги, земли и тому подобного, росток страдания тоже не всходит из-за отсутствия условий, содействующих карме. А если омрачение есть, то хотя бы и не было накопленной кармы, она сразу накопилась бы заново, и будущие совокупности личности были бы обретены. То есть пришлось бы все-таки родиться вновь. Donc on continue dans le texte. 2 facteurs sont indispensables pour qu'il y ait existence cyclique. Le karma et les perturbations mentales, les kléchas. Mais le plus important sont les perturbations mentales. S'il n'y a pas de perturbations mentales, alors, bien qu'il y ait du karma accumulé en grande quantité, alors ce sera similaire au fait qu'une graine ou terre desséchée ne peut donner naissance à une pousse. Et donc, de la même façon, la pousse de la souffrance n'apparaîtra pas, car il y aura absence de conditions favorables à l'apparition du karma. Alors que s'il y a des perturbations mentales, même en cas d'absence de karma accumulé, le karma serait immédiatement créé en s'accumulant, et les futurs agrégats de l'être apparaîtraient, et alors il faudrait naître ou renaître. Также говорится и в толковании логики. Это Прамана Вартика, Дхармакирти. В другое рождение не может швырнуть карма того, кто влечение к жизни преодолел навсегда. Это имеется в виду архат, устранивший клеши, поборовший клеши, исчерпавший клеши. Ведь иссякли содействующие карме условия в виде этих клеш. Ainsi qu'il est dit dans le compendium de la connaissance valide de Dharmakirti, Pramana Vartika,
Donc le karma de ceux qui ont transcendé l'attachement à l'existence cyclique n'a pas le pouvoir de projeter une nouvelle naissance parce que les conditions coopératives ont été éteintes. Donc là, on fait référence aux Arhats qui ont complètement épuisé en fait les kleshas. И далее. А если есть жажда, и тут это как бы имеется в виду, подразумевается в скобочках то, что в самом тексте между строчек, и приятие. Это из 12 9, по-моему. Угу, 9. Я думал, чтобы из французских выбрать. Угу. Продолжение закрепления? Нет, о чем вы? Это из 12-членной формулы зависимого возникновения. Угу. Donc, ну ладно, неважно. Ага. Если есть эти двое, жажда и приятие, приходится опять родиться. Donc, et Себа дар лемба. Hein? Это для тех, кто понят. Donc, et plus loin, quand il y a attachement, à nouveau les agrégats apparaissent. Et donc les conditions coopératives, là, ça fait, on voit que ça fait référence aux 12 chaînons de l'existence conditionnée. Et là, ça sera le 9e niveau. Поэтому весьма важно использовать противоядие против омрачений. А поскольку это зависит от их познания, будем познавать омрачения. Здесь 4 части. А. Определение омрачений. Б. Их происхождение. В. Причины проявления. И Г. Пагубность омрачений. Donc c'est pour cela qu'il est très important d'utiliser les antidotes contre les voiles perturbateurs. Et comme cela dépend de la connaissance que l'on en a, nous allons découvrir ce que sont ces éléments perturbateurs. Ici, il y a 4 parties. A. Identification des perturbations mentales. B. Leur origine, leur mode de production. C. Les causes de leur apparition. Et D. Les défauts des perturbations mentales. Итак, определение омрачений. Здесь сначала общая характеристика. В антологии Абхидхармы, это Асанги сочинение. Да. Сказано. Омрачения – это элементы, которые, возникая в потоке психики, создают беспокойство. То есть основная черта омрачений – взбаламучивать поток психики, ну или поток сознания, в принципе. Может. Или психики, наверное, точнее будет. Donc, on reprend dans le texte grand A, identification des perturbations mentales. Donc tout d'abord, nous allons voir la caractéristique générale des perturbations mentales et après les caractéristiques de chacun des 10 éléments perturbateurs. Donc, premier petit 1, caractéristique générale. Donc, dans le compendium de connaissances d'Asanga,
il est dit, un voile perturbateur se définit comme un phénomène qui, lorsqu'il se manifeste avec la caractéristique de déstabiliser. Du fait de sa manifestation, le continuum mental ou le psychisme est déstabilisé. Согласно сказанному, омрачение – это факторы, будоражащие сознание своим возникновением. Alors, en accord avec ce qui vient d'être dit, ce sont des facteurs qui troublent l'esprit par leur apparition. Характеристика каждого из 10 омрачений по отдельности. Et donc maintenant, nous allons voir la caractéristique de chacun des 10 éléments perturbateurs l'un après l'autre. Ну, тут 10, получается, что часто говорят 6 коренных клеш, или 6 коренных омрачений. И здесь шестое воззрение, ошибочное воззрение, оно расписано на 5 воззрений, и получается 10. Ah, ну да. Иногда говорят 5 клеш и воззрение. Donc, ici, on a une division. On parle des 10 éléments perturbateurs, mais c'est vrai que souvent, on dit qu'il y en a 5. On dit qu'il y a 5 éléments perturbateurs et le 6e, qui est la vue fausse, qui elle-même va se décliner en 5. Donc, ça fait 5, ça fait 10. Ну, чаще все-таки это 6 коренных клешами говорят. И шестое это вот воззрение, просто вот здесь они расписаны. Donc, le plus... 5 коренных клеш и воззрение, так редко где говорится. Чаще все-таки именно 6 говорится. И в 6 вот это шестое, оно здесь расписано на 10, до 10. Et donc, mais quand même, le plus souvent, on va parler on va parler de 6 éléments perturbateurs et dont le dernier étant la vue fausse va se subdiviser et on arrivera à 10 éléments. Так, итак, первое. Страсть. Это привязанность к внешним и внутренним, то есть мысленно приятным, красивым объектам, как, например, трудно удалить въевшееся в ткань масло. Также из-за страсти, влекущей к своим объектам и растущей, трудно от этих объектов отказаться. Donc, le premier des kléchas ou éléments perturbateurs, c'est la passion. La passion, c'est l'attachement à d'attrayants et beaux objets, extérieurs et intérieurs, c'est-à-dire en pensée. Et tout comme par exemple, il est difficile de faire partir une tache de gras imprégnée dans du tissu, de la même façon, à cause de l'attachement qui nous attire de plus en plus vers ces objets, il est difficile de s'en détacher. Гнев – это озлобленное раздражение, нетерпимость по отношению к существам, к своему страданию, к оружию, колючкам и другим вещам, причиняющим страдания. Злонамеренность по отношению к этим объектам. Так, злонамеренность. Гнев, тут это не всегда точно удается попасть. Это рага. Это может быть и как бы злоба, раздражение, неприятие. И вот эта рага является причиной злонамеренности.
злонамеренность как бы пропитана рагой, но не все, что рага, является злонамеренностью. Mhm. Mhm. Это как бы внутренний как бы еще внутреннее раздражение, можно сказать. Из него уже выливаются все остальные виды гнева, ярости, там, ненависти, неприятие чего-то. Donc, le deuxième des éléments perturbateurs ou des kléchas, ça va être l'hostilité. Et c'est de l'irritation, de l'intolérance à l'égard des êtres, de sa propre souffrance, à l'égard de l'environnement, des épines ou autre chose, source de souffrance. Et c'est après la malveillance ou la mauvaise intention que l'on éprouve vis-à-vis de ces objets. Donc ici, on va avoir d'un côté l'ire et après, donc on va avoir le mot raga qui lui signifie irritabilité, méchanceté, hostilité. Et donc ce raga va être source ou la cause de la malveillance ou de cette mauvaise intention, alors que, et ça sera toujours la cause de cette de cette malveillance, alors que d'un autre côté, toute irritabilité ne sera pas forcément mal intentionnée. Mais et ici on parle vraiment de cette irritabilité, ce sentiment qu'on va éprouver intérieur, c'est un sentiment intérieur qui par contre va souvent donner naissance à de la colère, de la haine que l'on va exprimer, qui va s'extérioriser. Так. Третье. Гордыня. Это опирающееся на эгоцентрическое воззрение, высокомерная трактовка своего и чужого как великого и ничтожного, хорошего и плохого, соответственно, самомнение. Donc le troisième des éléments perturbateurs, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est une interprétation arrogante qui se base sur une vision égocentrique, percevant comme magnifique ou insignifiant, bien ou mal. Par exemple, ce qui nous appartient et ce qui appartient aux autres. C'est aussi le fait d'être imbu de soi-même. Ага. Четвертое. Неведение. Это омраченность от незнания совершенной совершенно неосведомленности относительно 4 истин, закона кармы, 3 драгоценностей. Так, ну это читаматра. Что тут говорится? 348. А ну да. Donc, le quatrième des éléments perturbateurs, l'ignorance. C'est le voile de la méconnaissance, d'une complète ignorance des 4 nobles vérités, de la loi du karma, des 3 joyaux. Пятое. Сомнение. Это колебание существует или не существует, есть или нет по отношению к истинам и другим из тех 3. Donc,
le cinquième des éléments perturbateurs, c'est le doute. C'est l'oscillation entre cela existe, cela n'existe pas, cela est, cela n'est pas, concernant les vérités et les trois autres. Шестое. Это уже до этого эти были как бы клеши без воззрения. Дальше это 5 воззрений, ложных воззрений. Эгоцентрическое воззрение. Это омраченность ума, взирающая на прихватываемые совокупности, как на «я» и «моё». То есть на наше тело, сознание и так далее. Как на себя и самость. Буквальное название – превратный взгляд на бренное скопление, дано для того, чтобы показать, что субстрат личности, который представляется при этом воззрении, является непостоянным и составным, а не постоянной и единой личностью. Ибо бренное равносильно непостоянному, а скопление – составному. Donc, le sixième, c'est la vision égocentrique. Donc là, jusqu'à présent, on avait les perturbations mentales ou les cléchas qui concernent notre certaines. On avait ces cléchas qui sont définis par l'orgueil, etc., le doute, et maintenant on passe aux 4 dernières, aux 5 dernières qui concernent les vues fausses ou les différents types de visions. Donc là, on a le sixième qui est la vision égocentrique. C'est une perturbation mentale qui voit les agrégats d'appropriation, c'est-à-dire notre corps, notre esprit, ce qui nous compose, comme un jeu, à moi, comme soi-même. Et la domination vue de l'ensemble destructible est donnée afin de montrer que le sujet de l'être, quand il est perçu de cette façon, est impermanent et composé, et non pas permanent et ayant une existence intrinsèque. Car destructible ici correspond à ce qui est impermanent et l'accumulation à ce qui est composé. Седьмое. Приверженность к одной из крайностей. Это омраченность ума, взирающая на «я», в реальность которого он верит из-за эгоцентрического воззрения, как на вечное и неприходящее, или же как на кончающееся с этой жизнью, без будущего перерождения. То есть это или воззрение, считающее, что существует какая-то вечная душа, или воззрение, считающее, что сознание неотделимо от функций тела. Mm-hmm. Ну, так что можно выбирать, какую из крайностей принять. В принципе, большинство жителей Земли относятся к одной из этих двух. Mm-hmm. Et donc, le septième des éléments perturbateurs, c'est la vue qui soutient les extrêmes. Donc c'est une perturbation de l'esprit qui est persuadé de la réalité du jeu en tant que le jeu étant le résultat d'une perception de cette vision égocentrique et cette vue de l'ensemble destructible, et le percevant soit comme étant éternel et passant de vie en vie, ou comme s'éteignant dans cette vie sans renaissance future. Donc ici, en fait, c'est vraiment les deux points de vue qui sont partagés par la majorité souvent des êtres humains, soit le fait de croire que l'on a une âme qui est éternelle, soit le fait de croire qu'en fait l'esprit est complètement intimement lié au corps, et quand le corps cesse de vivre, eh bien l'esprit cesse en même temps d'exister.
М. 8. Ослепленность ложными воззрениями. Это ослепленность разума, верящего в непреложную истинность эгоцентрического воззрения, одного из крайних воззрений или совершенно ложного воззрения и всевозможных теорий, построенных на них. Ну, да, в принципе, тоже понятно. Donc, le huitième, c'est la vue de surestimation ou aveuglée par une perception erronée. C'est une perturbation de l'esprit qui croit dans la vérité immuable de la vision égocentrique ou la vue de l'ensemble indestructible, une des vues extrêmes ou complètement erronées, ainsi que de nombreuses autres théories qui se basent sur elle. 9. Одержимость моральными правилами и аскетизмом. Хотя это воззрение декламируется как все-таки больше присущее к индуистским некоторым школам, но как таковое оно все-таки часто присутствует среди буддистов, когда это желание каких-то ограничений переходит на нужные рамки. Ладно, это омраченность разума, одержимого правилами во избежание аморального и жесткими аскетическими предписаниями относительно одежды, способа действия, тела, речи и полагающего, что эти правила, предписания очищают от греховности, избавляют от омрачения и воистину спасают из сансары, соответственные совокупности личности. Donc, le neuvième des éléments perturbateurs, c'est ce qu'on appelle la vue de surestimation de fausses éthiques et observances ascétiques. Donc, c'est souvent quelque chose qui est propre à, que l'on retrouve dans différentes écoles hindouistes, mais on le retrouve aussi parmi certaines écoles bouddhisme. On veut toujours aller plus loin dans certaines règles de comportement. Et donc c'est une perturbation de l'esprit qui est obnubilée par premièrement des règles permettant et qui visent à éviter tout ce qui est amoral et qui suivent des règles extrêmement strictes concernant l'habillement, le comportement, le corps et la parole. Et cet esprit est convaincu que ces règles purifient les mauvaises actions, les péchés, permettent de se débarrasser des voiles et de sauver du samsara les agrégats qui nous composent et correspondants. Здесь в примечаниях переводчик добавил как бы объяснение каждому из этих предписаний. То есть одеяние аскета должно содержать, например, такие детали, как бритая шкура антилопы, кости и так далее. Опять же, способы действий – это, например, стояние на одной ноге, повернувшись к солнцу. Вот там хитро бывает. У них часто сзади такая, как вот качели делают же для детей на веревочке, это такая поперечная перекладинка. Они иногда на нее так присаживаются, отдыхают и встают. Действие телом, способы действия телом, например, соблюдение безмолвия, например, постоянное умащивание тела пеплом или хождение голым. Речи – это соблюдение безмолвия, данное при предшествующих примечаниях. И 3 предшествующих. Так, и получается, что с помощью этих действий, каждое из этих действий соответствует
какой-то скандхи, и таким образом эта скандха очищается. Но на самом деле и здесь, на Западе, тоже ведь было движение, так сказать, внутри католицизма, как же это называлось-то? Самоистязание, мученики, когда себя избивали плетьми, носили вериги, вот эту волосяную одежду специально, чтобы все кололось, как бы через умерщвление тела освобождается дух. Как бы, в принципе, все это можно отнести к этому 9-му виду. Также некоторые отголоски этого встречаются особенно в современном буддийском сообществе. Когда люди считают, что вот, раз я буддист, вот мне нужно вести себя вот таким каким-то странным образом. Et là, parmi ces règles, ces observances ascétiques, on retrouve dans les commentaires des explications. Donc, par exemple, les règles très strictes qui concernent l'habillement. Donc, on avait le fait dans les vêtements, enfin, l'habillement de l'ascète. Donc, il y avait par exemple le fait d'avoir une peau d'antilope qui doit être rasée. On doit avoir des os, on doit porter des os etc. En ce qui concerne le comportement, donc la manière d'être, il y a par exemple le fait de se tenir debout sur une seule jambe, tournée vers le soleil. Et là, la Matangon dit des fois ils avaient aussi des manières de faire où en se tenant sur une jambe, ils avaient quand même une espèce de comme une balançoire de corde qui les soutenait pour que ce soit plus facile de rester des heures durant à regarder le soleil. Après, il y avait, en ce qui concerne la parole, non, le corps, pardon, c'est le fait de se recouvrir le corps avec des cendres et de se déplacer entièrement nu. En ce qui concerne la parole, ça va être le fait, par exemple, de faire vœu de silence, vœu de silence et de ne pas parler. Et puis, il est vrai que ces règles, on a l'impression que certains estiment que ces 5 règles qui touchent finalement l'habillement, le comportement, le corps, la parole, ces 5 règles, elles correspondent aux 5 agrégats ou aux 5 skandhas. Et ce qu'il y a, c'est vrai qu'on retrouve aussi certaines pratiques ascétiques dans le catholicisme où il y avait tous ces quand on devait porter des croix ferrées, ou on devait finalement cette douleur ou cet ascétisme nous permettait de libérer son âme. Et puis on le retrouve aussi dans certaines personnes adeptes, certaines personnes bouddhistes qui ont cette lecture contemporaine du bouddhisme et qui sont extrêmement strictes par rapport par rapport au respect de certaines règles qui sont définies. Ладно, его имя не помню. 10. Совершенно ложное воззрение. Это омраченность разума, отрицающего прошлую и будущую жизни, закон кармы и подобное, или верящего, что первопричиной существ является Бог, природа и подобное. Et la 10e des perturbations mentales, c'est la vue fausse. Donc c'est une perturbation de l'esprit qui réfute l'existence d'une vie passée au futur, la loi du karma et autres, ou qui croit que la toute première cause de l'existence des êtres humains est un Dieu créateur, la nature, etc.
вот это ложное воззрение, оно бывает двух видов, получается. Отрицающее и... То есть воззрение, которое отрицает то, что существует, и воззрение, которое приписывает существование тому, что не существует. Здесь Цонкапа в этом предложении как бы оба этих вида охватывает на самом деле. То есть отрицание прошлой и будущей жизни, закона кармы и подобного, это вот отрицающее. Верящего, что первопричиной существ является Бог, природа и подобное, это приписывание, придумывание чего-то, что не существует, и приписывание этих качеств. Donc ici, dans cette vue fausse, il y a deux points. D'un côté, le fait de réfuter quelque chose, et dans un le deuxième aspect, c'est le fait d'accorder des qualités à quelque chose comme existant, en fait, accorder des qualités à ce qui en fait n'existe pas. Donc, ce qui et finalement dans cette phrase, Tsongkhapa, il prend ces deux aspects. Donc à la fois le fait de réfuter l'existence d'une vie passée au futur, donc là c'est cette négation, et puis le fait d'accorder des qualités à quelque chose qui n'existe pas, c'est le fait de croire que il y a un Dieu créateur qui a créé l'existence des êtres humains, la nature, etc. Эти 10 омрачений описаны согласно антологии Абхидхармы, уровнем йогической практики и объяснению 5 совокупностей. Et ces 10 perturbations sont décrites sur la base de Compendium des connaissances et l'explication des 5 agrégats. То есть это как бы цитированные источники, Цонкапа перечислил. Donc ici, Tsongkhapa nous a donné ses sources, il nous décrit quelles sont les sources sur lesquelles il se base. На этом пока остановимся. Alors nous allons nous arrêter là В следующий раз aujourd'hui. это